Praise be to God. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரமுలు. Before we go to the word of God, I would like to make a short announcement about our coming youth camp. It has been a tremendous blessing, although I attended only the last two. இதுவரை நாங்கள் அகில இந்திய வாலிபர் முகாம் என்று ஆரம்பித்து வருடந்தோறும் நடத்தி வந்தோம். இவைகள் பெரிய ஆசீர்வாதமாக இருந்தது என்று கேள்விப்பட்டேன். கடந்த 2 வருஷங்கள் தான் நான் அதிலே பங்கு பெற முடிந்தது. ఇంతవరకు అఖిల ఇండియా యవనస్తుల సమావేశం అనే పేరున జరిగిన కూటములు ఆశీర్వాదకరముగా ఉండినని విని ఉన్నాను. పోయిన సంవత్సరమే నేను దానిలో పాలు పొంది ఉన్నాను. When I saw the tremendous work that God was doing among the youth, I tell you, my heart was really weeping with joy. நம்முடைய தேவன் நம்முடைய வாலிபருடைய மத்தியிலே செய்து வந்ததான மகத்துவமான செயல்களை நான் கண்ட பொழுது என்னுடைய இருதயம் மகிழ்ச்சியால் பூர்ணடைந்தது என்பதை உங்களுக்கு நான் அறிவிக்க விரும்புகிறேன். యవనస్తుల మధ్య మన దేవుడు చేస్తున్నట్టు గొప్ప కార్యములను గురించి చూసినప్పుడు కృతజ్ఞతతో నేను దేవుని స్తుతించున్నాననే కార్యమును తెలియజేస్తున్నాను. Last May when I was attending the youth camp, I really prayed, oh God, if you delay to come, we want to invite all our young people, if possible, from all around the world, so that they also will enjoy this feast of the Holy Spirit. போன வருஷம் மே மாதத்திலே நடந்தான வாலிபர் முகாமிலே நான் பங்கு பெற்று தேவன் செய்ததான கிரியைகளை கண்டபொழுது நான் இவ்வாறாக ஜெபித்தேன், கர்த்தாவே, நீர் மட்டும் உம்முடைய வருகை இன்னும் 1 வருஷம் தாமதிப்பீர் என்றால் எங்களுடைய சபைகள் உலகமெங்கும் இருக்கிறதே, எங்களுடைய சபைகளில் இருக்கிறதான உலகமெங்கும் இருக்க எல்லா வாலிபர்களையும் கொண்டு வந்து இந்த பரிசுத்த ஆவியானவருடைய பெருவிழாவிலே அவர்களும் பங்கு பெற ஒரு தருணம் தாரும் என்று நான் ஜெபித்தேன். పోయిన సంవత్సరమంతా జరిగిన యవనస్తుల సమావేశంలో పాలు పొంది ఆశీర్వాదములను చూసినప్పుడు నేను కోరిన కార్యం ఏమిటంటే, దేవా, సర్వలోకములో ఉన్న యవనస్తులందరూ వచ్చి ఈ పెంతెకొస్తు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పండుగలో పాలు పొందితే బాగుగా ఉండును అని తలంచి ఉన్నాను. I could see with my own eyes some prodigal sons who were a real problem to the families. They were not even willing to come for the youth camp. Somehow forcefully they came, they received Jesus, they took baptism, they received the Holy Spirit and went away transformed from this place. என்னுடைய கண்ணூடாக நான் கண்டதான ஒரு காரியம் என்னவென்றால், நம்முடைய மத்தியிலே சில கெட்ட குமாரர்கள் உண்டு. அவர்கள் குடும்பத்திற்கு பாரமாய் பிரச்சனையாய் இருக்கும் வாலிபர்கள், அவர்களுக்கு முகாமுக்கு வர இஷ்டமே இல்லை. வலுக்கட்டாயப்படுத்தி பெற்றோர்கள் அனுப்பி வைத்தார்கள். அவர்களோ வந்த பொழுது இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள், ஞானஸ்நானம் எடுத்தார்கள், பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றார்கள். அவர்கள் திரும்பின ஒரு நல்ல பரிசுத்தவான் போல சென்றதை நானே கண்டேன். నా కండ్లతో నేను చూసిన కార్యం ఏమిటంటే, కుటుంబములకు భారముగా ఉండినటువంటి తప్పిపోయిన కుమారులు లాంటి అనేకులు ఈ కూటములకు వచ్చి యేసును అంగీకరించి బాప్తిస్మము పరిశుద్ధాత్మను పొంది జీవితంలో మార్పు పొందిన వారుగా వెళ్ళుటను చూచి ఉన్నాను. We request the parents, if your children are between 14 and 28, we invite you for the youth camp that is to be held here May 2 to 5. மே 2ஆம் தேதி முதல் 5ஆம் தேதி முடிய இந்த இடத்தில் நடக்க இருக்கிறதான சர்வதேசிய வாலிபர் முகாமுக்கு பெற்றோர்களே, உங்களுடைய வீட்டிலே 14 வயது முதல் 28 வயது முடிய பிள்ளைகள் இருப்பார்கள் என்றால் அவளை தயவு செய்து அனுப்பி வையுங்கள். எல்லா வாலிபர்களுக்கும் இந்த வேளையில் வைத்து ஒரு அழைப்பிதழை கொடுக்கிறோம். తల్లిదండ్రులైనట్టి మీ అందరికీ నేను ఇచ్చే విజ్ఞప్తి ఏమనగా, మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి 14 నుండి 30 సంవత్సరాల వయసు కలిగిన యవనస్తులందరినీ మే నెల 5వ తారీఖు 2వ తారీఖు నుండి 5 వరకు జరగబోతున్న యవనస్తుల సమావేశమునకు పంపవలెను అని కోరుచున్నాను. In case you have not received the application registration form, your local pastors have been already given. In case it is not available with them, we have in the enquiry office, your young people can fill it up with the signature of the father and the signature of the local pastor. You can hand over to us. இந்த முறை வாலிபர் முகாமிலே பங்கு பெற விரும்புகிறவர்களுக்காக ஒரு பதிவு படிவம் என்று ஒன்று ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம். அது ஆங்காங்கே உள்ளதான சபை பொறுப்பான மூப்பர்கள் பாஸ்டர்மார்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒருவேளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளாவிட்டால், இன்னும் கிடைக்கவில்லை என்றால், விசாரணை அலுவலகத்திலே உண்டு, எடுத்து பதிவு செய்து உங்களுடைய பெற்றோருடைய கையொப்பம், ஊழியக்காரருடைய கையொப்பம் பெற்று உடனடியாக கொடுத்து விடுங்கள். యవనస్తులారా, ఈ కూటములో పాలు పొందుటకు గాను రిజిస్ట్రేషన్ ఫారంను మీరు పొంది
మీ తల్లిదండ్రుల యొక్క సంతకము, సేవకుల యొక్క సంతకముతో పాటు వాటిని మాకు పంపండి. For blessing the coming youth camp, if the Lord tarries, let us lift up the hands and praise God. இயேசுவின் வருகை தாமதிக்கும் என்றால் வர இருக்க போகிறதான சர்வதேசிய வாலிபர் முகாமை கர்த்தர் தாமே திரட்சியாய் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி தெளிவில் சொன்ன பிறகு ஸ்தோத்திரம் செய்வோம். యవనస్తుల యొక్క సమావేశములను ప్రభు ఆశీర్వదించులాగన మనమందరం చేతులెత్తి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లించదము. Praise the Lord, 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 praise the Lord. As we go to the word of God, as God gives me grace, I would like to share about how to be free from fear. கர்த்தருடைய வசனத்திற்கு இப்பொழுது கடந்து செல்லுவோம். கர்த்தர் எனக்கு கொடுக்கிறதான கிருபைக்கு ஒத்த வண்ணமாக நாம் எப்படி பயத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்படலாம் என்ற தலைப்பின் கீழ் தேவ செய்தியை வழங்க இருக்கிறேன். దేవుని వాక్యమును ధ్యానించబోతున్నాము. దేవుడు నాకు అనుగ్రహించిన కృపను బట్టి భయములో నుండి ఎట్లు విడుదలను పొందగలము అనే అంశమును గురించి మాట్లాడబోతున్నాం. Not only the whole world is in the grip of the monster of fear, so many children of God are under the bondage of that negative fear. முழு உலகமுமே அந்த பயம் என்கிறதான ஒரு பிசாசின் கையிலே சிக்கி இருப்பது மட்டுமல்லாமல் தேவனுடைய ஜனங்களிலும் கூட சிலர் அந்த எதிர்மறையான வேண்டாத பயத்திற்குள் சிக்கி இருக்கிறார்கள். సర్వలోకము భయం అనే రాక్షసి చేత పీడించబడుచు ఉన్నది. దేవుని బిడ్డలను వారు కూడా వారు అవసరము లేనటువంటి భయములతో కనబడుచు ఉన్నారు. There are so many types of fear. பலவிதமான பயங்கள் உண்டு. పలు విధములైన భయములు ఉన్నవి. Fear of dogs, fear of crowds, fear of blood. சிலருக்கு நாய்களை கண்டால் பயம், சிலருக்கு ஜனக்கூட்டத்தை கண்டால் பயம். இது போல பலவிதமான பயங்கள் உண்டு. కుక్కలను చూస్తే కొందరికి భయం, జన సమూహం అంటే మరి కొందరికి భయం. Some people when they see blood they will faint. சிலருக்கு ரத்தத்தை கண்டால் மயங்கி விழுந்து விடுவார்கள். కొంతమంది రక్తాన్ని చూస్తేనే మూర్ఛ వచ్చి కింద Some పడిపోతారు. people are afraid of dead bodies. சிலருக்கு பிரேதத்தை காண பயம். కొంతమందికి శవాన్ని చూస్తే వణికిపోతా Some ఉంటారు. have fear of the future. சிலருக்கு வருங்காலத்தை பற்றிய பயம். మరికొందరికి భవిష్యత్తును గురించిన భయం. Some have fear of darkness. Some people have fear of light also. சிலருக்கு ராத்திரி இருளை கண்டால் பயம், சிலருக்கு வெளிச்சத்தை கண்டால் பயம். కొంతమందికి చీకటి అంటే భయము, మరికొందరికి వెలుగును చూస్తేనే వణికిపోతారు. Some children, as soon as you turn off the light, they are afraid of darkness. You have to keep all night the light on. சிலருடைய வீடுகளிலே சிலருக்கு ராத்திரிலே படுக்க போகும் முன்பாக விளக்கை அணைத்தால் பிள்ளைகளுக்கு பயம். ஆகையால் ராத்திரி முழுவதும் விளக்கு எரிந்து கொண்டுதான் இருக்கும். కొంతమందికి లైట్ ఆఫ్ చేస్తేనే భయం, చీకటి అంటే భయం, రాత్రంతా లైట్ వెలుగుతూనే ఉండాలి. Fear of water, fear of fire. சிலருக்கு தண்ணீரை கண்டால் பயம், சிலருக்கு நெருப்பு என்றால் பயம். నీళ్ళంటే భయం, నిప్పంటే కొంతమందికి భయం. Fear of losing weight, fear of putting on weight. சிலருக்கு தாங்கள் பருமனாயிருப்பது கண்டால் பயம், சிலருக்கு தாங்கள் மெலிந்து போகிறதை நினைத்து பயம். కొంతమందికి బలిసిపోతున్నామనే భయం, మరికొందరికి బలహీనం అవుతున్నామనే భయం. Fear of losing hair. சிலருக்கு தலைமுடி விழுகிறதே என்றதான பயம். కొంతమందికి వెంట్రుకలు ఊడిపోతున్నాయని భయం. Some people have fear of looking up. Some people have fear of looking down. சிலருக்கு கீழே இருந்து மேலே பார்க்க பயம், சிலருக்கு மேலே இருந்து கீழே பார்க்க பயம். మరికొందరికి పైకి చూస్తే భయం, ఇంకొకరికి కిందకు చూస్తే భయం. Some people have got fear of eating. சிலருக்கு சாப்பிடுகிறதை பற்றிதான பயம். మరికొందరికి తిండిపోతులం అవుతున్నామని భయం. Fear of the future, fear of death, fear of sickness, and there are so many fears in the world. வருங்காலத்தை பற்றிய பயம், வியாதியை பற்றிய பயம், மரண பயம், பலவிதமான பயங்கள் உண்டு. భవిష్యత్తును గురించిన భయము, వ్యాధులను గురించిన భయం, మరణము గురించిన భయం. Doctors say some blood pressure, some cancer, some type of stomach ulcer, asthma, and nervous breakdown, indigestion, nightmares, and insomnia, and so many other things are because of fear. சில மருத்துவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், சிலருக்கு இரத்த கொதிப்பு, சிலருக்கு புற்றுநோய், சிலருக்கு குடல் பிரச்சனை, சிலருக்கு தூக்கமின்மை, சிலருக்கு அஜீரணம், சிலருக்கு வயிற்றுக் கோளாறு. இவைகளுக்கு எல்லாம் காரணம் பயம், திகில், அச்சமாம். డాక్టర్లు ఏం చెప్తున్నారు? బ్లడ్ ప్రెషర్, రక్తపోటు రావటం, పేగుల్లో పుండ్లు పడటం, ఇట్లాంటి వ్యాధులన్నిటికీ కారణం ఏమిటంటే భయము అని చెబుతున్నారు. Beloved ones, God doesn't want us to have all these negative fear. Only one fear we should have.
the fear of God, which is the beginning of wisdom. பிரியமானவர்களே, இப்படிப்பட்ட பயங்கள் தான் எதிர்மறையான பயங்கள். இப்படிப்பட்ட எதிர்மறையான பயங்கள் நமக்கு இருக்க வேண்டும் என தேவன் கொஞ்சம் கூட விரும்புகிறதில்லை. நம்ம எல்லோருக்கும் இருக்க வேண்டிய இன்றியமையாத ஒரே ஒரு பயம், அது தேவ பயம் மட்டுமே. ప్రియులారా, ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేనటువంటి భయములు. మనకు ఉండవలసిన ఒకే ఒక భయం, అదేమనగా దేవునికి భయపడవలెను. Very rich people are constantly haunted with fear of losing wealth. சில பணக்காரர்கள், ஐஸ்வர்யவான்களுக்கு தங்களுடைய சொத்து ஆஸ்தி கொள்ளை கொண்டு போய் விடப்படுமோ என்கிறதான அனாவசியமான பயம் அவளை ஆட்கொண்டு இருக்கிறது. కొంతమంది ధనికులకు ఉండే భయం ఏమిటంటే మా యొక్క ఆస్తి అంతా పోతుందేమో అనే భయము కనబడుచున్నది. Cinema stars are afraid of losing the face or the color of the skin, and therefore some of them they insure their skin and face. சில சினிமா நட்சத்திரங்கள், நடிகைகளுக்கு தங்களுடைய அழகு போய்விடுமோ, தோல் போய்விடுமோ, தோல் நிறம் போய்விடுமோ என்றெல்லாம் பயந்து அவர்கள் ஆயுட்காப்பு செய்வது போல தோலை கூட ஆயுட்காப்பிலே ஒரு பங்காக வைக்கிறார்கள். కొంతమంది సినిమా తారల యొక్క భయం ఏమిటంటే తమ యొక్క సౌందర్యము, ముఖ రూపము మారిపోతుందేమోనని వారు తమ యొక్క సౌందర్యాన్ని బీమాగా చేస్తూ ఉన్నారు. Those who have good voice to sing, they are constantly afraid of losing their voice. நல்ல பின்னணி பாடகர்களுக்கு தங்களுடைய சத்தம் போய்விடுமோ, குரல் போய்விடுமோ என்று பயந்து அதையும் கூட சிலர்கள் ஆயுட்காப்பிலே சேர்த்து வைக்கிறார்கள். కొంతమంది గాయకులు తమ యొక్క స్వరము మారిపోతుందేమోనని వారు కూడా తమ యొక్క స్వరాన్ని బీమా చేయించు ఉన్నారు. There was a time I was always afraid of death. என்னுடைய முன்னாட்களிலே எனக்கு கூட ஒரு விதமான மரண பயம் எப்பொழுதுமே இருந்தது. ఒక కాలములో మరణ భయముతో నేను కూడా పీడించబడుతూ ఉంటిని. Even the word death made me afraid. சாவு, மரணம் என்ற வார்த்தையை கேட்டாலே எனக்கு பயம் பிடித்து விடும். సావు అనే మాట వింటేనే నాకు భయం. I was afraid of dead bodies. I was afraid of cemetery. எனக்கு கல்லறைக்கு போவது என்றால் பயம், பிரேதங்களை பார்ப்பது என்றால் பயம். அப்படிதான் இருந்தேன். శవమును చూచుటంటే భయం, సమాధి తోటకు వెళ్ళాలంటే భయం. In our village there is one cemetery. Only very seldom I have to pass that road. Once I come to near that road, I will close tightly my eyes and run, no matter whether I am hitting coconut tree. When I make sure that I pass the cemetery, then only I open the eye. என்னுடைய சிறு வயதிலே, என்னுடைய சொந்த ஊர்ல, என்னுடைய கிராமத்திலே ஒரே ஒரு கல்லறை தோட்டம் உண்டு. அந்த ரோட்டு வழியாக அடிக்கடி போக வேண்டிய அவசியம் இல்லாது. ஆனால் என்றாவது போக வேண்டும் என்றால் அந்த கல்லறை தோட்டம் வருகிறான். அந்த இடம் வந்தவுடனே கண்ணை மூடிக்கொண்டு பயம் பிடித்தவனாக தலை தெறித்து ஓடுவேன். வழியில தென்னை மரம் இருந்தாலும் முட்டினாலும் பரவாயில்லை, தலை தெறிக்க ஓடி கல்லறை தோட்டம் தாண்டின பிறகுதான் கண்ணை திறப்பேன். ఊరిలో ఒకే ఒక సమాధి తోట. ఆ సమాధి తోటకు ఎప్పుడైనా వెళుతూ ఉంటే ఆ దారిలో వెళ్ళేటప్పుడు భయం వచ్చి కండ్లు మూసుకొని పరిగెత్తడానికి ప్రారంభిస్తాను. అడ్డుగా కొబ్బరి చెట్టు వచ్చినప్పటికీ దాన్ని చూడకుండానే వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను. In our local little church, when any parishioner dies in our parish, a black flag will be raised, and I was afraid of that flag. எங்களுடைய சொந்த சமுதாய மார்க்கத்திலே, சபையிலே விசுவாசிகள் யாராவது மரித்தால் ஆலயத்திலே ஒரு கருப்பு கொடியை தூக்கி விடுவார்கள். அந்த கருப்பு கொடியை பார்த்தால் கூட எனக்கு பயம்தான். మా యొక్క సంఘములో సభ్యులు ఎవరైనా మరణించితే సూచనగా ఒక నల్ల జెండాను పైకెత్తుతారు. దాన్ని చూస్తేనే నాకు భయముగా ఉండను. By the way, not that I was afraid of the color of the black flag. I was afraid of what was written there. அந்த கொடி கருப்பு நிறம் இருக்கிறதே, நிறத்தை பற்றிய பயம் இல்லை. அந்த கொடியிலே சில வாசகங்கள் எழுதப்பட்டுள்ளன, அதை பற்றிய பயம். ఆ నల్ల జెండా యొక్క రంగును కూర్చున్న భయం కాదు, దాని మీద వ్రాయబడిన అక్షరములను కూర్చున్న భయం. It was written there in big letters, today is my turn and tomorrow yours. அந்த கருப்பு கொடியிலே கொட்டை எழுத்திலே பெரிய வாசகம், இன்றைக்கு என்னுடைய தருணம், இன்று நான் நாளை நீ. இன்று நான் நாளை நீ. ఆ జెండాలో వ్రాయబడిన అక్షరాలు ఏమిటి? ఈ రోజు నేను, రేపు నీవు అనేది. When I see that, my heart will sink, almost die. அந்த வாசகத்தை பார்க்கும் பொழுது என்னுடைய இருதயம் துடிப்பு நின்று போய் கிட்டத்தட்ட மரண தருவாய்தான். ఆ అక్షరములను చదివితేనే దాదాపు నా యొక్క హృదయమే కొట్టుకుంటూ ఆగిపోయి చనిపోయే స్థితికి వచ్చి ఉంది. So when I see the flag far away, I try to turn away from the flag, not to read it, but in my eyes it will just come inside.
நான் அந்த கொடியை தூரத்திலே பார்த்தால் உடனே பார்க்காதபடி திசை திருப்பி போவேன் என்றாலும் என்னுடைய கண்களுக்கு முன்பாக அந்த வாசகம் வரும். ఆ జెండాను నేను చూస్తేనే పారిపోతూ పరిగెత్తుతూ ఉందను, అయినప్పటికీ అది నా కండ్ల ముందుగానే ఉన్నట్లుగా తలంచు ఉందను. But dear ones, the Lord graciously delivered me from all these negative fears. I thank God for that. ஆனால் பிரியமானவர்களே, இந்த எல்லா விதமான எதிர்மறையான பயங்களிலும் இருந்து கர்த்தர் என்னை கிருபையாய் ரட்சித்து விடுதலையாக்கினபடியால் நான் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறேன். ప్రియులారా, ఇటువంటి అనవసరమైనట్టి భయములలో నుండి దేవుడు నన్ను విడుదల చేసి ఉన్నాడు గనుక ఆయనను స్తుతించుచూ ఉన్నాను. Perhaps some of you may have some negative fears. May the good Lord grant the grace that we will be set free from all these fears today. நம்முடைய மத்தியிலே பலருக்கு ஒருவேளை விதமான எதிர்மறையான பயங்கள் இருக்கக்கூடும். என்றாலுமோ நம்முடைய நல்ல தேவன் தாமே உங்கள் அனைவருக்கும் அவசியமான கிருபைகளை அளித்து இந்த எல்லா பயங்களிலும் இருந்து உங்களை விடுதலையாக்குவாராக. ఇట్టి అనవసరమైనట్టి భయములతో మీరును పీడించబడుచుండవచ్చును, అయినప్పటికీ మీకు అవసరమైన కృపను, భయములో నుండి విడుదల పొందినట్టు కృపను దేవుడిచ్చునుగాక. Beloved ones, how can we be free from all these negative fears? இந்த எல்லா எதிர்மறையான பயங்களிலும் இருந்து நாம் விடுதலையாவது எப்படி? ఇట్టి అనవసరమైన భయములలో నుండి ఏ విధముగా విడుదల చేయబడగలము? Psalm 130 verse 4 says, fear and forgiveness are connected together. 130 சங்கீதம் 4 வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள். தேவ பயமும் பாவ மன்னிப்பும் ஒன்றோடு ஒன்று சம்பந்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. 130వ కీర్తన 4వ వాక్యములో భయము క్షమాపణ రెండు ఒకే విధముగా వెళ్తున్నవి. So a man who has not received forgiveness of sin, when there is unconfessed sin, unrepented sin, there will be fear in your heart. ஆகையால் நாம் மன்னிக்கப்படும்படியாக தேவ பயம் அவசியம். இன்னொரு பக்கத்தில் சொல்ல போனால், ஒருவருடைய வாழ்க்கையிலே பாவம் உண்டு என்றால், அறிக்கை செய்யாத பாவம் உண்டு என்றால், மனஸ்தாபப்படாத பாவம் உண்டு என்றால் அவனுக்குள் அனாவசியமான ஒரு பயம் இருக்கும். ఒకరి జీవితములో క్షమించబడనటువంటి పాపములు ఉన్న ఎడల వానికి నిశ్చయముగా అవసరం లేనట్టి భయం అనేది వానిలో కనబడును. I have seen number of people while dying looking blank with great fear. They want to confess something out of their heart so that they may get peace of mind. சிலர் மரண தருவாயில் இருக்கிறான வேளையிலே நான் கண்டிருக்கிறேன். அவருடைய கண்களை பார்த்தால் ஏதோ வெற்றிடத்தை பார்ப்பது போல இருப்பார்கள். வாய்க்குளறி அவள் ஏதோ ஒன்றை அறிக்கை செய்ய வேண்டும் என ஒரு பயம் அவர்களுக்குள் இருப்பதை நான் கண்டிருக்கிறேன். కొంతమంది మరణ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు నేను వారిని చూసి ఉన్నాను. వారి యొక్క కండ్లు ఏదో బెదిరిపోతున్నట్టు చూపులు, నోటితో ఏదో చెప్పాలి ఒప్పుకోవాలనే వారి యొక్క వాంఛ బయలుపడుచు ఉండను. Beloved ones, when there is unconfessed, unrepented sin in our life, definitely there will be a fear and it will be constantly haunting you. பிரியமானவர்களே, நம்முடைய ஜீவியத்திலே நாம் மனஸ்தாபப்படாமல் அறிக்கை செய்யாமல் பாவத்தை ஒழித்து மறைத்து வைத்துக் கொண்டிருப்போம் என்றால் நமக்குள் ஒரு பயம் இருக்கும். அந்த பயம் நம்மை எப்பொழுது பார்த்தாலும் ஒரு பீதியிலே வைத்து பிடித்து வைத்திருக்கும். ప్రియులారా, పశ్చాత్తాపపడనట్టి ఒప్పుకోలు చేయనట్టి పాపం అనేది మన జీవితంలో ఉంటే అది ఒక భయము మూలముగా మనల్ని ఎల్లప్పుడూ పీడించుతూనే ఉండును. When Adam sinned against God, God came down in the cool of the day to speak to Adam. ஆதியிலே ஆதாம் பாவம் செய்த வேளையிலே அந்த ஆதாமோடு பேசும்படியாக தேவன் பகலிலே குளிர்ச்சியான வேளையிலே அவனை தேடி வந்தார். ఆదాము పాపము చేసినప్పుడు వానితో మాట్లాడుటకై దేవుడైన యెహోవా సాయంకాల చల్లని పూట యందు ఆదామును వెదకి వచ్చి ఉన్నాడు. We read in Genesis 3:9 and 10, Adam, where art thou? And he replied, I heard thy voice in the garden and I was afraid. ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் 10ஆம் வசனங்கள். அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் ஆதாமை கூப்பிட்டு, நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்றார். அதற்கு அவன், நான் தேவரீருடைய சத்தத்தை தோட்டத்திலே கேட்டு நான் நிர்வாணியாயிருப்பதினால் பயந்து ஒளித்துக் கொண்டேன் என்றான். ఆదికాండం 3వ అధ్యాయం 9-10 వాక్యముల్లో దేవుడైన యెహోవా ఆదామును పిలిచి, నీవెక్కడ ఉన్నావనను అతడు, నేను తోటలో నీ స్వరమును విని దాగుకొని ఉన్నాను అని చెప్పి ఉన్నాడు. So when Adam had sinned, because he covered it, when God came, instead of confessing that,
he was confessing the result of his sin. Unconfessed sin, that was fear. ஆதாம் பாவம் செய்தது ஒன்று, அவன் அந்த பாவத்தை மூடி வைத்தது அது அடுத்தது. தேவன் அவனிடத்தில் வந்த பொழுது அவன் அந்த பாவத்தை அறிக்கை செய்திருக்கலாமே, அதற்கு பதிலாக பாவத்தை ஒளித்து வைத்ததின் விளைவாகிய பயத்தை பற்றி தான் தேவனிடத்தில் சொன்னான். ఆదాము పాపము చేసి దాన్ని ఒప్పుకొనలేదు. దేవుడు ఆయన కొద్ది ఎద్దుకొచ్చినప్పుడు కూడా దానిని ఒప్పుకొనుటకు బదులుగా ఆ పాపమును దాచిపెట్టడం వల్ల కలిగిన భయమునే ఒప్పుకోలు చేస్తున్నాడు. In the same way, when Cain killed his brother Abel, God came down and asked Cain, where is your brother Abel? அதே போலவே காயின் தன் சகோதரனாகிய ஆபேலை கொன்ற பிறகு தேவன் அவனிடத்தில் பட்சமாய் இறங்கி வந்து, காயினே உன் சகோதரன் எங்கே என்று வினாவினார். అదే విధముగా కయ్యూను తన సహోదరుడైన హేబేలును చంపినప్పుడు దేవుడు అడుగుతున్నాడు, కయ్యూనా నీ సహోదరుడైన హేబేలు ఎక్కడ అని అడిగాడు. In Genesis 4:11, the answer he gave, instead of confessing his sin, he says, everyone that findeth me shall slay me. ஆதியாகமம் 4:11 அவன் தன்னுடைய பாவத்தை அறிக்கையிடுவதற்கு பதிலாக இனிமேல் என்னை காண்கிற யாவரும் என்னை கொன்று போடுவார்கள் என்ற பயத்தை அறிக்கை செய்தான். ఆది కాండము 4:11 ఆయన బదులును నేరుగా చెప్పుటకు బదులుగా తన పాపమును ఒప్పుకొంటకు బదులుగా నన్ను చూచువారందరూ నన్నే చంపుదురని చెప్పాడు. So the truth is very simple and plain. If you hide any sin unconfessed, unrepented, particularly after you are born again, remember that fear, even after death, it will follow you. பிரியமானவர்களே, சத்தியம் மிக லகுவானது, மிக தெளிவானது. அறிக்கை செய்யாத எந்த பாவமும் ஒரு பயத்தை உனக்குள் உருவாக்கும். விசேஷமாக நீ மனம் திரும்பி ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு ஏதாவது தவறுகள் பாவங்கள் செய்திருப்பாய் என்றால் அதை அறிக்கை செய்யாமல் ஒளித்து வைத்தால் பயம் இருக்கும். உன்னுடைய மரணத்திற்கு பிற்பாடு கூட அந்த பயம் உன்னை பின்தொடர்ந்து வரும். ప్రియులారా, ఒక సత్యమును వినండి. మారు మనసు పొందిన తరువాత పశ్చాత్తాప పడకుండా ఒప్పుకోలు చేయని పాపం మీలో ఉంటే అది మిమ్మలను మరణమునకు తరువాత కూడా వెంటాడుతూనే ఉండును. Simply don't go by the law of the land, go by the law of the word of God. தேசத்தினுடைய சட்ட திட்டங்களை பின்பற்றி போக வேண்டாம், அதை பார்க்கிலும் மேலான தேவ வசனத்தினுடைய உபதேச சட்ட திட்டங்களை பின்பற்றி செல்லுங்கள். దేశపు చట్టములకు లోబడుట మాత్రమే కాదు, దేవుని వాక్యముల యొక్క చట్టములకు లోబడండి. For example, abortion is legalized and encouraged by the government, but in Psalm 10:8 says it's a terrible sin. பிரியமானவர்களே, தேசத்திலே பிரமாணம் கருத்தடைக்கு சாதகமாக உண்டு, அரசாங்கம் அதை அனுமதிக்கிறது. என்றாலுமோ கர்த்தருடைய வசனத்தை தியானித்து பாருங்கள். 10ஆம் சங்கீதம் 8ஆம் வசனத்திலே அதை பற்றி ஆழமான சத்தியம் உண்டு. ఉదాహరణకు ఒక కార్యము, గర్భస్రావం అనే కార్యమును ప్రభుత్వం వారు చట్టముగా అంగీకరించినప్పటికీ దేవుని వాక్యములో 10వ కీర్తన 8వ వాక్యము దానిని నిరాకరించుతున్నది. About the sin of abortion, it says, in the secret places doth he murder the innocent. கருத்தடையை பற்றி கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறதை அந்த வசனத்திலே பாருங்கள். கிராமங்களிலே ஒளிப்பிடங்களிலே பதிவிருந்து மறைவிடங்களிலே குற்றமற்றவனை கொல்லுகிறான். గర్భస్రావమును గురించి వాక్యం ఏమి చెప్పుచున్నది? అమాయకులను ఓ రహస్యమందు చీకటిలో చంపుచున్నారని. As in the secret place of the womb, the innocent baby, you cannot find more innocent person than an unborn baby. குற்றமற்றவன் என்று ஒரு வசனம் சொல்லுகிறதே, இந்த குற்றமற்றவன் ஒரு பிறக்காத சிசு குழந்தை போல யார் குற்றமற்றவனாய் இருக்க முடியும்? ஸ்திரீனுடைய கர்ப்பப்பையிலே மறைவிடங்களிலே இருக்குதான் அந்த குற்றமற்றவனை கொலை செய்கிறது. அது ஒரு கருத்தடை என்பது தேவ பார்வையிலே பாவமே. గర్భములో అమాయకులు చంపబడుతున్నారంటే ఆ అమాయకులు వేరెవరు? ఆ చిన్న శిశువే. ఈ విధముగా చిన్న శిశువులు చంపబడుతున్నారు. Oh, internet has come to India and so much of cable television has come to India. Immoral life in many ways are encouraged through these medias. பிரியமானவர்களே, இந்த கம்ப்யூட்டர் யுகத்திலே இந்த இந்தியாவிலே கேபிள் டெலிவிஷனும் இன்டர்நெட் போன்றவைகள் எல்லாம் வந்துவிட்டன. இதன் விளைவாக ஆபாசமான காரியங்கள் மனிதனுக்கு கொடுக்கப்படுகின்றன. இவைகளை பற்றி நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியது அவசியம். ప్రియులారా, ఇండియా దేశములో కంప్యూటర్లు
కేబుల్ టీవీ ఇంటర్నెట్ల మూలముగా చాలా అన్యాయమైనటువంటి కార్యములు అమలులోనికి వస్తున్నవి. జాగ్రత్తగా ఉండగలను. May I show you the seriousness of immoral life from the word of God. கர்த்தருடைய வசனத்திலிருந்து இந்த துன்மார்க்கமான ஆபாசமான வாழ்க்கையினுடைய விளைவு எவ்வளவு பெரியது என்பதை உங்களுக்கு காட்ட விரும்புகிறேன். దేవుని వాక్యపు వెలుగులో దుర్మార్గ జీవితం యొక్క ప్రతిఫలము ఏమిటి అనే దానిని చూపగోరుచున్నాను. Proverbs 6:29 says, whosoever toucheth a woman shall not be innocent before God. நீதிமொழிகள் 6ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனத்திலே பிறனுடைய மனைவியிடத்தில் பிரவேசிப்பனும் அப்படியே அவனை தொடுகிற எவனும் ஆக்கினைக்கு தப்பான். సామెతలు 6వ అధ్యాయం 21వ వాక్యములో పరస్త్రీని ముట్టువాడు శిక్షా విధికి లోబడకుండా పోడు. You know what is the punishment for that? அப்படிப்பட்டதான பாவத்திற்கு தேவன் விதிக்கும் தண்டனை இது தெரியுமா? అట్టి కార్యమునకు దేవుని శిక్ష ఫలము ఏమో తెలియనా? Proverbs 7:23, till a dart strike through his liver, and as a bird hasteth to the snare, and knoweth not that it is for his life. நீதிமொழிகள் 7ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனம், ஒரு குருவி தன் பிராணனை வாங்கும் கண்ணியை அறியாமல் அதில் விழுந்து தீவிரிக்கிறது போலும் அவளுக்கு பின்னே போனான், அம்பு அவன் ஈரலை பிளந்தது. సామెతలు 7వ అధ్యాయం 23వ వాక్యములో ఉరి యొద్దకు పక్షి త్వరపడినట్లును వాని గుండెను అంబు చీల్చు వరకు దాని వెంటనే పోవును. Let me plainly, down to earth terms, let me tell from the word of God. If a person will touch somebody with a wrong intention, word of God says the pain for that person will be for all life, and the pain will be like a dart or an arrow piercing the heart. பிரியமானவர்களே, நான் இந்த காரியத்தை piercing the liver. பிரியமானவர்களே, இந்த காரியத்தை நான் தெளிவாக சொல்ல விரும்புகிறேன். தரை மட்டம் தாழ்த்தி அப்படியே எடுத்து சொல்ல விரும்புகிறேன். தவறான நோக்கத்தோடு எதிர்ப்பாளரை யாராவது தொடுவோம் என்றால், யாராவது இப்படிப்பட்ட பாவத்திற்கு இடம் கொடுப்போம் என்றால், பாவம் அதனுடைய விளைவு தேவனுடைய தண்டனை கொண்டு வந்து ஒரு அம்பு அவனுடைய ஈரலை பாய்ச்சுகிறது போல தேவனுடைய தண்டனை வரும். ప్రియులారా, దేవుని వాక్యం యొక్క సత్యమును నేను చెప్పుచున్నాను. పరస్త్రీలను ఎవడైనా ముట్టిన ఎడల వానికి లభించినట్టు శిక్ష ఫలం ఏమిటంటే ఒక అంబు బాణం అనేది హృదయములో గుచ్చుకున్నట్లుగా వెళ్ళును. And Proverbs 9:18 says, such people will be in the depths of hell, or in the deepest place, the hottest place of hell they will be. நீதிமொழிகள் 9ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்திலே அப்படிப்பட்டவருடைய இடம், அவர்களுடைய விருந்தாளிகள் நரக பாதாளங்களில் கிடக்கிறார்கள், நரகத்திலும் ஆழமான பாதாளத்திலே அவர்கள் கிடப்பார்கள். సామెతలు 9వ అధ్యాయం 18వ వాక్యములో అటువంటి వారు వెళ్ళు స్థలమేదనగా ప్రేతలుండునట్టి పాతాళ కూపములోనికి వెళ్ళుదురు. That's why Saint Paul says in 1 Corinthians 7:1, it is better not to touch a woman. ஆகையால் தான் 1 கொரிந்தியர் 7ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலே ஸ்திரீயை தொடாமல் இருப்பது நல்லது என்று பவுல் பேசுகிறார். కాబట్టి 1 కొరింథీ 7వ అధ్యాయం 1వ వాక్యములో పౌలు వ్రాయిచున్నాడు, స్త్రీని ముట్టకుండుట మనుషునికి మేలు. By the way, let me add, this is not connected with the married life and married family. I am telling about a person touching a stranger. பிரியமானவர்களே, இதை பற்றி நான் சொல்லுகிறது நீங்கள் தவறாக புரிந்து கொண்டு விவாகத்துக்கு விரோதமாக பேசுகிறோம் என்று யோசிக்க கூடாது. இது விவாகத்திற்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு தீய நோக்கத்தோடு உள்ளதான காரியத்தை பற்றியே நான் பேசுகிறேன். ప్రియులారా, ఈ కార్యములను చెప్పుట వలన మేమేదో వివాహములకు విరోధముగా మాట్లాడుతున్నామని అనుకునవద్దు. వివాహ బాంధవ్యమునకు అన్ని వేరుగా చేయనటువంటి కార్యములనే ఖండించున్నాము. D.L. Moody, a great saint who lived a century, 1.5 centuries ago, says a person who does such sin have to repent all his life. பிரியமானவர்களே, கிட்டத்தட்ட 150 வருஷங்களுக்கு முன்பதாக ஊழியம் செய்த ஒரு பிரபலமான கிறிஸ்தவ ஊழியக்காரராகிய D.L. மூடி என்பவர் இப்படிப்பட்ட பாவங்களை செய்தவர்கள் ஒரு முறை மட்டுமல்ல வாழ்நாள் முழுவதும் அவர்கள் மனம் திரும்பிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார். D.L. மூடி అనే భక్తుడు
150 సంవత్సరములకు ముందుగా జీవించిన ఆయన చెప్పుచున్నాడు, ఇటువంటి పాపములో పడిన వారు తమ జీవితాంతం వరకు బాధపడుతూనే ఉండవలనని. Definitely for such people fear of death will haunt. நிச்சயமாகவே இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு மரண பயம் பீடி பிடிக்கும். నిశ్చయముగా అతి నిశ్చయముగా ఇటువంటి వారిని మరణ భయం అనేది పీడించుతూనే ఉండను. It is true, in the modern world we are living in a very permissive society, but beloved ones, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. இந்த நவீன உலகத்திலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எல்லாருக்கும் அனுமதி உண்டு என்றாலுமோ பிரியமானவர்களே, வானமும் பூமியும் ஒழிந்து போகும், கர்த்தருடைய வார்த்தையோ என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கும். ఈ నాగరికతతో ఉన్న లోకములో ఇవన్నీ సాధారణముగా తలంచబడవచ్చును, అయితే దేవుని యొక్క వాక్యము ఆకాశము భూమి గతించినను దేవుని వాక్యము గతించబోదు. You may hide so many sins from your wife, but remember, Bible says your prayers will not be answered. உன்னுடைய பாவங்களை உன்னுடைய மனைவிக்கு சொல்லாமல் நீ மறைத்து வைத்திருக்கலாம் என்றாலுமோ உன்னுடைய ஜெபங்கள் தேவனுக்கு அருவருப்பு என்றும் தேவனுடைய ஜெபங்களை கேட்க மாட்டார் என்றும் வசனம் சொல்லுகிறது. నీవు చే పాపములను నీ భార్యకే బయల్పరచకుండా ఉండవచ్చును, వాక్యము చెప్పుచున్నది నీ ప్రార్థనలు ఆలకించబడవని. Before your marriage or after your marriage such sins happened, unless you confess and ask forgiveness from your spouse, remember, your hearts will never be married. You may be legally married, but your spirits will not be married. நீங்கள் விவாகத்திற்கு முன்னதாகவோ விவாகத்திற்கு பின்னாகவோ இப்படிப்பட்ட பாவங்களிலே ஈடுபட்டு இருப்பீர்கள் என்றால் அவைகளை நீங்கள் அறிக்கை செய்து துணைவன் துணைவியோடு மன்னிப்பு கேட்டு ஒப்புரவாகாவிட்டால் சட்ட பிரகாரமாக நீங்கள் விவாகமாக இருக்கலாம். உங்களுடைய இருதயங்கள் உங்களுடைய ஆவிகள் ஒரு மெய்யான விவாகத்திலே பிரவேசிக்காது. మీ వివాహమునకు ముందుగానో వివాహమునకు తరువాతనో మీరు ఇటువంటి పని చేసి మీ యొక్క జీవిత భాగస్సులతో వాటిని ఒప్పుకోలుగా చేయకపోతే మీరు శారీరకముగా చట్టపూర్వకంగా వివాహమై ఉండవచ్చును, అయితే మీ ఆత్మలలో ఇమిడి ఉండలేరు. Because of the shortage of time, all the verses I don't want to read, but the relevant portions I will read. நேரம் குறுகினபடினாலே எல்லா வசனங்களையும் சொல்ல நேரம் இல்லை. இதற்கு நெருங்கிய சம்பந்தமுள்ள சில வசனங்களை மட்டும் சொல்லி செல்ல விரும்புகிறேன். అన్ని వాక్యములు చెప్పడానికి సమయం లేదు, మిక్కిలి అవసరమైన వాటిని మాత్రమే చెప్పబోతున్నాను. In 1 Peter 3 verse 7 and 8 we read, likewise ye husbands dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife, lest your prayers be not hindered. 1 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் 8ஆம் வசனங்களிலே நாம் பார்க்கிறோம், அந்தபடி புருஷர்களே மனைவியானவள் பலவீன பாண்டமாயிருக்கிறபடியினால் உங்கள் ஜெபங்களுக்கு தடை வராதபடிக்கு நீங்கள் விவேகத்தோடு அவர்களுடைய வாழுங்கள். 1 పేతురు 3వ అధ్యాయము 7వ వాక్యములో, అటువలే పురుషులారా జీవమును కృపావరములో మీ భార్యలు మీతో పాలువై ఉన్నారని ఎరిగి బలహీనమైన ఘటములని భార్యలను సన్మానించుడి. Finally be ye all of one mind. 8ஆம் வசனம், மேலும் நீங்கள் எல்லோரும் ஒரு மனப்பட்டவர்களாய் இருங்கள். 8వ వాక్యము, తుదకు మీరందరూ ఏక మనస్కులై ఉండుడి. If your spirits are divided and wife has her own hidden sins which she has not confessed to the husband has some hidden sins which he has not confessed to the wife, you may be living under one roof. Remember, before God, in your spirits are not married. பிரியமானவர்களே, இப்படிப்பட்டதான காரியங்களை குறித்து ஜாக்கிரதையாக இருங்கள். மனைவியும் புருஷனும் என்கிறதான விஷயத்திலே புருஷனிடத்தில் மனைவி தன்னுடைய ரகசிய பாவங்களை அறிக்கை செய்யாமல் இருந்தால், புருஷன் மனைவியிடத்திலே தன்னுடைய ரகசிய பாவங்களை அறிக்கை செய்யாவிட்டால் ஒரே கூரையின் கீழ் இருப்பீர்கள். தேவனுக்கு முன்பாக சொல்லுகிறேன், உங்களுடைய ஆவிகள் விவாகத்திலே இணைந்திருக்காது. ప్రియులారా, ఈ కార్యములను జ్ఞాపకం చేసుకోనండి. ఒకే కప్పు కింద ఉన్నటువంటి భార్య భర్తలు వారి యొక్క తప్పిదములను ఒకరితో ఒకరు ఒప్పుకోలు చేసుకోకపోతే వారి ఆత్మలు ఇమర్చబడిన వారుగా ఏకముగా జీవించలేరు. Of course, if you are not wise enough in dealing in that matter, you can see and consult a matured servant of God. Then the servant of God will give you advice
how to confess, when to confess, how to prepare the heart of the spouse for that. இந்த காரியங்களிலே எப்படி செய்ய வேண்டும் என்கிறதான ஞானம் உங்களுக்கு இல்லை என்றால் நல்ல அனுபவம் உள்ள மூத்த ஊழியக்காரர்களை அணுகுங்கள். அவர்கள் உங்களுக்கு புத்திமதி சொல்லி தருவார்கள். உங்களுடைய துணைவியார் இவரிடத்தில் எப்பொழுது என்றைக்கு இவைகளை சொல்ல வேண்டும் என்றும் அவர்களை பக்குவப்படுத்துகிறதான விஷயத்திலே ஊழியக்காரர்கள் உதவி செய்வார்கள். ఇటువంటి కార్యములను సరి చేసుకొనవలనంటే ఒప్పుకోలు చేయవలనంటే కొద్దిగా ఆత్మీయతలో ఎదిగినట్టు దైవ సేవకులను సహకరించండి. వారు ఎప్పుడు ఏ విధముగా వీటిని సరి చేయవలనో ఆలోచన చెప్పుదురు. We already read, if you are not of one mind, if you are not united, Bible very clearly says your prayers will be hindered. நீங்கள் இசைவாய் இணைக்கப்பட்டு ஒரு மனதாய் இராவிட்டால் உங்களுடைய ஜெபங்களுக்கு தடைகள் உண்டாகும். మీరు ఏక మనస్కులుగా ఐక్యము కలిగి ఉండకపోతే ప్రార్థనలకు ఆటంకము కలుగును అని వాక్యం చెబుతున్నది. As long as you have unconfessed sins in your life, fear will be haunting you. அறிக்கை செய்யாத பாவங்கள் இருக்கும் என்றால் பயம் உங்களை பிடித்துக் கொள்ளும். ఒప్పుకోలు చేయనట్టి పాపములు మీలో ఉంటే భయము మిమ్మలను పీడించుతూనే ఉండును. That fear may appear in various ways. அந்த பயம் பல விதங்களிலே உங்களுக்குள் வெளிப்படும். ఆ భయము పలు విధములుగా బయలుపడుచు ఉండును. You may say, I have fear about traveling. எனக்கு பிரயாணத்தை பற்றிய பயம் உண்டு என்று சொல்லுவீர்கள். ప్రయాణం చేయటం గురించిన భయం నాకు ఉన్నదనవచ్చును. About fear about water, they cannot touch water. சில அப்படிப்பட்டவர்கள் எனக்கு தண்ணி பக்கமே போக முடியாது, தண்ணியை கண்டால் பயம் என்று சொல்லுவார்கள். నీళ్లను గురించిన భయము కొంతమందికి ఉండును. But the root is, when we trace it right down, there is something unclean in the heart. இந்த பயங்களுக்கெல்லாம் வேர் எங்கே இருக்கிறது என்பதை தேடி கண்டுபிடிக்க போவோம் என்றால் அறிக்கை செய்யாத பாவம் இருதயத்தில் இருக்கிறது என்று அர்த்தம். ఈ భయములన్నిటికీ వేరు ఎక్కడున్నది అని అడిగితే ఒప్పుకోలు చేయనటువంటి పాపమే దానికి కారణము. Once a child of God, he only ate a piece of cake which had alcoholic some portion. ஒரு முறை ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை தான் உண்டதான அந்த கேக்கிலே ஏதோ கொஞ்சம் மதுபானம் சேர்த்து செய்திருக்கிறாள். அதை ஒரு முறை அவர் கொஞ்சம் கடித்து புசித்தார், அவ்வளவுதான். ఒక దేవుని బిడ్డ ఒకసారి మద్యపానములో ముంచబడినట్టు ఒక కేక్ ముక్కను తిని ఉన్నాడు. That night he had a dream. அன்று இரவு அவருக்கு ஒரு சொப்பனம் உண்டானது. ఆ రాత్రి ఆయన ఒక కల కన్నాడు. He was going to heaven and there was a customs in the border, and customs officers asked to open the bag and found out a liquor bottle, and customs officer told, your place is that prison, go there. இவர் அன்று இரவு சொப்பனத்திலே இவர் பரலோகத்திற்கு எடுத்து செல்லப்படுவதாக சொப்பனம் கண்டார். போகிற வழியிலே சுங்க இலாக்கா அதிகாரிகள் அங்கு இருந்து ஒவ்வொருவரையும் தடை செய்து பரிசோதித்து பார்த்து இவருடைய பெட்டியை திறந்து அங்கே மதுபான புட்டி ஒன்றை எடுத்து அதை பார்த்த உடனே இடத்தில் சொன்னார்கள், உனக்கு இங்கு போக முடியாது, உன்னுடைய இடம் அந்த காவல் அறை என்று அனுப்பினார்கள். కలలో ఆయన పరలోకమునకు వెళ్ళుచున్నాడు. వెళ్ళుచున్నప్పుడు అక్కడ ఒక ఎక్సైజ్ అధికారులను సంధించవలసిన సందర్భం. వాళ్ళు ఆయన బ్యాగ్ను తెరిచి చూస్తే సారాయి సీసా దాంట్లో ఉన్నది. దాని కారణముగా నీ స్థలము నరకం, వెళ్ళు అని చెప్పారు. He was shocked and got up out of the bed. The first thing that he did, the remaining cake he took out and threw into the dustbin. அவர் சொப்பனம் கண்டு எழுந்தவுடனே அதிர்ச்சி அடைந்தவராக பயந்து போய் உடனடியாக போய் மீதி இருக்கிறதான அந்த கேக்கு துண்டை எடுத்து வீசி எறிந்து விட்டார். ఆయన ఈ కలను కన్నప్పుడు వెంటనే లేచాడు, మేలుకొని లేచాడు, వెళ్ళి మీది ఉన్నటువంటి మిగిలి ఉన్న ఆ కేక్ ముక్కను పారేశాడు. Our God is a holy God. நம்முடைய தேவன் பரிசுத்தமான தேவன். మన దేవుడు పవిత్రుడైన దేవుడు. And God wants his people to be holy people. நம்முடைய ஜனங்கள் பரிசுத்த ஜனமாய் இருக்க வேண்டும் என தேவன் வாஞ்சிக்கிறார். తన జనులు పరిశుద్ధులుగా We ఉండగోరుచున్నారు. are a chosen generation. நாம் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதான சந்ததி, మనము ఏర్పరచబడిన A జనులు, royal priesthood. ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டம், రాజరికమైన యాజక A సమూహము, holy nation. பரிசுத்த ஜாதியா, పరిశుద్ధమైన జాతి A వారము, peculiar people. விசேஷித்த ஜனம், మనము దేవునికి విశేషమైన జనులము, Delivered from darkness and brought into the marvelous light to show forth his good deeds. இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து நம்மை விடுதலையாக்கி ஆச்சரியமான ஒளிநிலத்திற்கு கொண்டு வந்து சேர்த்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படியாக தேவன் நம்மை பரிசுத்த ஜாதியாராக தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார். చీకటి శక్తులలో నుండి విడుదల చేసి
ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోనికి తెచ్చి ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ప్రభువు యొక్క మంచి కార్యము సత్కార్యములను ప్రకటించుటకు గాను. We already heard from the word of God, fear and forgiveness, they go together. ஏற்கனவே வசனத்திலே கண்டோம், பயம் மன்னிப்பு இவைகள் இரண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று சம்பந்தப்படுத்தப்பட்டன. వాక్యములో చూసి ఉన్నాము, భయము క్షమాపణ అన్నవి ఒకదానితో ఒకటి ఐక్యముగా వెళ్ళును. If you cannot forgive somebody, definitely you will have fear of death. உனக்கு யாராவது மற்றொருவரை மன்னிக்க முடியவில்லை என்றால் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே முடிவிலே மரண பயம் உன்னை பிடிக்கும். నీవు ఎవరినైనా క్షమించలేని స్థితిలో ఉన్నావా, నిన్ను మరణ భయం అనేది పీడిస్తూనే ఉండను. For example, look at Joseph's brothers. Joseph's brothers hated him, and we read in chapter 50 Genesis that brothers were afraid of Joseph. உதாரணமாக யோசேப்புடைய சரித்திரத்தை எண்ணி பாருங்கள். யோசேப்புடைய சகோதரர்கள் யோசேப்பை முகாந்திரம் இல்லாமல் பகைத்தார்கள். ஆதியாகமம் 50ஆம் அதிகாரத்துக்கு வந்து பார்த்தால் யோசேப்புக்கு ஒன்றுமல்ல, மற்ற சகோதரர்களுக்கு பயம் பிடித்தது. యోసేపు యొక్క జీవితమును చూడగా ఆదికాండము 50వ అధ్యాయములో కారణము లేకుండా యోసేపు సహోదరులు ఆయనను ద్వేషించి ఉన్నారు కాబట్టి భయము వారిని పట్టుకొనెను. King Saul hated David, and the Bible says Saul was afraid of David. சவுல் ராஜா தாவீதை பகைத்தான். வேதம் சொல்லுகிறது சவுலுக்கு பயம் பிடித்தது. సౌలు దావీదును ద్వేషించెను. వాక్యములో ఏమి రాయబడి ఉన్నది? భయము చేత సౌలు పీడించబడ్డాడు. Dear child of God, if you cannot forgive someone, remember you will have constant fear in you. You may not show it, but deep down in your heart your conscience will be dictating fear, fear, fear. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, மற்றவர்களை நீ மன்னிக்காமல் நீ அவைகளை பற்றிய குறைகளை உள்ளத்திலே வைத்திருப்பாய் என்றால் ஒருவேளை வெளிப்படையாக நீ ஒன்றும் காட்ட மாட்டாய். உள்ளத்துக்குள்ளே ஒரு பயம் இருக்கும். உன்னுடைய மனசாட்சி அவரை பார்க்கும் பொழுது எப்பொழுது பார்த்தாலும் பயம் 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 என்றே பேசிக் கொண்டிருக்கும். ప్రియులారా, ఇతరులను క్షమించినటువంటి కార్యములు మీ జీవితంలో ఉన్న ఎడల బాహ్యముగా బయలుపరచకపోయినప్పటికీ మీ అంతరంగంలో భయం భయం భయముతో వణుకుచూ ఉందరు. In 1 John chapter 4:18 says, fear has got torment, perfect love casteth out fear. 1 யோவான் 4ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்திலே அன்பிலே பயமில்லை, பூரண அன்பு பயத்தை புறமே தள்ளும், பயமானது வேதனை உள்ளது என்று பார்க்கிறோம். 1 యోహాను 4వ అధ్యాయములో పూర్ణ ప్రేమయందు భయము లేదు, ప్రేమన్నది భయమును త్రోసివేయనని వ్రాయబడి ఉన్నది. Perfect love will cast out all fear. పూర్ణ అன்பు பயத்தை புறமே தள்ளிவிடும். పరిపూర్ణ ప్రేమ భయమును త్రోసివేయను. This perfect love is Calvary's love. இந்த பூரண அன்பு கல்வாரி அன்பே. ఈ పరిపూర్ణమైన ప్రేమ కల్వారి ప్రేమ. I want to tell you, ever since I started meditating about Calvary's love, I realized my shortcomings, drawbacks, failures, how far away I am from the love of Jesus. என்றைக்கு நான் முதலாவதாக கல்வாரியினுடைய அன்பை தியானிக்க ஆரம்பித்தேனோ அன்று முதற்கொண்டு என்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையில் இருக்கதான என்னுடைய பிழைகள், குறைகள், தவறுதல்கள், மீறுதல்கள், நான் கர்த்தருடைய அளவுக்கு எவ்வளவு பின்தங்கி இருக்கிறேன் என்பதை பற்றிய ஒரு மெய்யான உணர்வு என்னுடைய உள்ளத்திற்குள் வந்தது. నేను ఎప్పుడైతే కల్వారి ప్రేమను ధ్యానించుటకు ప్రారంభించున్నానో అప్పటి నుండి నా జీవితంలో ఉన్న కొరతలు, నా జీవితంలో ఉన్న తప్పిదములను గుర్చిన ఒక గొప్ప పశ్చాత్తాపం నాలో కలుగుతూనే ఉండెను. Let me show one verse about Calvary's love. கல்வாரி அன்பை பற்றி ஒரே ஒரு வசனம் விமர்சித்து காட்ட விரும்புகிறேன். కల్వారి ప్రేమను గురించి నిరూపించుటకు ఒకే ఒక వాక్యమును చూపగోరుచున్నాను. Very recently, only just a couple of days ago only, my spiritual eyes were open to see this wonderful verse. வெகு அண்மையிலே, ஏன் சில நாட்களுக்கு முன்பாக தான் இப்படி ஒரு வசனம் உண்டு என்பதை நான் விளங்கத்தக்கதாக என்னுடைய ஆவிக்குரிய மனக்கண்களை தேவன் திறந்தார். ఒక 2 దినములకు ముందుగానే ఇటువంటి అద్భుతమైన వాక్యమును గ్రహించుటకు గాను దేవుడు నా మనోనేత్రములను తెరచి ఉన్నాడు. Psalm 69 verse 4. 69ஆம் சங்கீதம் 4ஆம் வசனம். కీర్తన 69 4వ వాక్యము. நிமித்தமில்லாமல் என்னை பகைக்கிறவர்கள் என் தலைமயிரிலும் அதிகமாயிருக்கிறார்கள். வீணாக எனக்கு சத்துருக்களாகி என்னை சங்கரிக்க வேண்டும் என்று இருக்கிறவர்கள் பலத்திருக்கிறார்கள். நான் எடுத்துக்கொள்ளாததை நான் கொடுக்க வேண்டியதாயிற்று.
they that hate me without a cause are more than the hairs of mine head. They that would destroy me, being mine enemies wrongfully, are mighty. Listen then. Then I restored that which I took not away. நிமித்தமில்லாமல் என்னை பகைக்கிறவர்கள் என் தலைமயிரிலும் அதிகமாயிருக்கிறார்கள். வீணாக எனக்கு சத்துருக்களாகி என்னை சங்கரிக்க வேண்டும் என்று இருக்கிறவர்கள் பலத்திருக்கிறார்கள். முடிவை கவனித்து பாருங்கள். நான் எடுத்துக் கொள்ளாததை நான் கொடுக்க வேண்டியதாயிற்று. నిర్నిమిత్తముగా నా మీద పగపట్టిన వారు నా తల వెంట్రుకల కంటే విస్తారముగా ఉన్నారు. చివరగా చూడండి, నేను దోచుకున్న దానిని నేను ఇచ్చుకొనవలసి వచ్చెను. Listen, how can you restore what you have not taken away? கவனித்து பாருங்கள். நீங்கள் எடுக்காததை நீங்கள் எப்படி திரும்ப கொடுக்க முடியும்? మీరు దోచుకొనని దానిని ఏ విధముగా ఇవ్వగలరు? తలంచండి. This is spoken about Jesus. இது இயேசுவை பற்றி பேசப்பட்ட வார்த்தைகள். ఇది యేసును గురించి చెప్పబడిన కార్యం. He restored that which he did not take away. இயேசு எடுத்துக்கொள்ளாததை திரும்ப கொடுத்தார். యేసు దేనిని దోచుకొనలేదు, దానిని తిరిగి ఇచ్చి ఉన్నాడు. The devil took away your health, your peace, your joy, your love, and so many good things. பிசாசானவன் உன் ஆரோக்கியத்தையும் உன் சமாதானத்தையும் உன் சந்தோஷத்தையும் உன்னுடைய பல நல்ல காரியங்களை எல்லாம் அவன் கொள்ளை கொண்டு அவன் எடுத்துக்கொண்டு போனான். సాతానుడు నీ యొక్క ఆరోగ్యమును, నీ యొక్క ఆస్తులను, నీ సమాధానమును, సంతోషమును, ఎన్నో కార్యములను దోచుకొని పోయి ఉన్నాడు. But Jesus restored health, and he is restoring health and peace, joy, love, etc. ஆனாலும் இயேசுவோ தான் எடுத்துக்கொள்ளாததை நமக்கு ஆரோக்கியமாக, அன்பாக, சமாதானமாக, சந்தோஷமாக இயேசு திரும்ப கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார். యేసు ప్రభు అయితే దోచబడినట్టి మన యొక్క ఆరోగ్యమును, ఆశీర్వాదములను, సంతోష సమాధానమును తిరిగి ఇచ్చుచున్నాడు. It is very interesting to see from this verse, for whom did Jesus restore that he took not away? இயேசு தான் எடுத்துக்கொள்ளாததை யாரிடத்தில் திரும்ப கொடுத்தார் என்று யோசித்து பாருங்கள். ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும். తాను తీసుకొన్నట్టి దానిని యేసు ప్రభు ఎవరికి ఇచ్చుచున్నాడు? తలంచి చూడండి. The people who hated him, to them he restored what he took not away. நிமித்தமில்லாமல் காரணமில்லாமல் தன்னை பகைத்தார்களே அவர்களுக்கு இடத்திலிருந்து தான் எடுக்காததை அவர் திரும்ப கொடுத்திருக்கிறார். నిర్నిమిత్తముగా తన మీద పగపట్టిన వారి యొద్ద దోచుకున్నట్టి కార్యములను ఆయన తిరిగి ఇచ్చుచున్నాడు. This is Calvary's love we must follow. நாம் பின்பற்ற வேண்டியதான கல்வாரி அன்பு இதுதான். ఇదే కల్వారి ప్రేమ. దీనిని మనం వెంబడించవలెను. If somebody is hating you, it's because the devil took away the love from that person. யாரோ ஒருவர் உன்னை பகைக்கிறார் என்று நீ உணர்கிறாயா? காரணம் என்ன தெரியுமா? உன்னை நேசிக்க முடியாதபடிக்கு அந்த நபருடைய உள்ளத்திலே இருக்கிறதான நேசத்தை பிசாசானவன் கொள்ளை கொண்டு போய்விட்டான். ఎవరైనా నిన్ను ద్వేషించుచున్నారని తలంచుచున్నారా? కారణం ఏమిటంటే నిన్ను ప్రేమించకుండా దేవుని ప్రేమను ఆ వ్యక్తిలో నుండి సాతానుడు తీసివేస్తున్నాడు. If you have Calvary's love, you will restore love to him. You will love that person all the more. ஆனால் உனக்குள் கல்வாரி அன்பு இருக்கும் என்றால் நீ எடுத்துக் கொள்ளாததாகிய அந்த அன்பை நீ அவர்களுக்கு இலவசமாய் திரும்ப கொடுப்பாய். నీలో కల్వారి ప్రేమ ఉన్న ఎడల నీవు దొంగిలించినటువంటి కార్యం వలె దేవుని ప్రేమను వారి ఎడల నీవు చూపగలవు. If somebody is hating you, it's because the devil took away that love, and God wants you to restore that love by loving that person in a special way. ஒருவர் உன்னை பகைக்கிறார் என்றால் அவர் உன்னை நேசிக்காதபடிக்கு அவருடைய உள்ளத்தில் இருக்கும் நேசத்தை பிசாசானவன் கொள்ளை கொண்டு போய்விட்டான். ஆனபடினால் நீ எடுக்காததாகிய அந்த நேசத்தை நீ அவர்களுக்கு திரும்ப கொடுக்கும்படியாக விசேஷித்த நேசத்தினால் நீ அந்த நபரை நேசிக்க வேண்டும். మిమ్మల్ని ఎవరైనా ద్వేషించుచున్నారంటే మీ ఎడల ప్రేమ లేకున్నట్లు సాతానుడు దైవ ప్రేమను వారిలో నుండి తొలగించున్నాడు. కాబట్టి ఆ దొంగిలించబడిన కార్యం వలె మీరు వారికి తిరిగిచ్చువారుగా ఉండవలెను. You may ask, how is that possible? I will tell you an easy way. அது எப்படி சாத்தியம்? Of course, it's the Bible way.
அது எப்படி சாத்தியம் என்று நீங்கள் யோசித்தால் உங்களுக்கு வேதத்திலிருந்து ஒரு லகுவான வழியை சொல்லி தருகிறேன். అది ఏ విధముగా సాధ్యమని తలంచున్నారా? వాక్యము నుండి సులభమైన మార్గమును చూపుకోరుచున్నాను. Do you know what is the greatest sin in the world? உலகத்திலே எல்லா பாவங்களிலும் மகா பெரிய பாவம் எது தெரியுமா? లోకములో మిక్కిలి గొప్ప పాపము ఏమిటో తెలియనా? If you know what is the greatest sin in the world, then you will see the importance of that sin. எல்லா பாவங்களிலும் பெரிய பாவம் இதுதான் என்பதை நீ விளங்கிக் கொள்ளுவாய் என்றால் அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை நீ உணருவாய். పాపములలో గొప్ప పాపము ఇదే అని మీరు గ్రహించితే ఆ పాపమును గురించి జాగ్రత్త పడగలరు. If we have to know what is the greatest sin, then we should know what is the greatest commandment of God, and breaking that commandment is the greatest sin. மகா பெரிய பாவம் என்ன என்பதை விளங்க வேண்டும் என்றால் தேவனுடைய மகா பெரிய பிரமாணம் என்ன என்பதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும். அந்த மகா பெரிய பிரமாணத்தை மீறுவதே மகா பெரிய பாவமாகும். గొప్ప పాపము ఏమిటని తెలుసుకొనుటకు గాను గొప్ప ఆజ్ఞ ఏమిటని గ్రహించాలి. దానిని అతిక్రమించితేనే ఆ పాపమును గురించిన గ్రహింపు మనకు కలుగును. In Matthew 22 verse 37 and 38 we read, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. This is the first and great commandment. மத்தேயு 22ஆம் அதிகாரம் 37ஆம் 38ஆம் வசனங்கள். இயேசு அவனை நோக்கி, உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு மனதோடும் அன்பு கூறுவாயாக. இது முதலாம் பிரதான கட்டளை கற்பனை. మత్తయి సువార్త 22వ అధ్యాయములో ప్రభు చెప్పుచున్నాడు, నీ దేవుడైన యెహోవాను నీ పూర్ణ హృదయముతోను పూర్ణాత్మతోను పూర్ణ మనసుతోను ప్రేమించవలెను. ఇదే ముఖ్యమైన మొదటి ఆజ్ఞ. So the greatest commandment is loving God with all heart. If that is so, the greatest sin is not loving God with all our heart. பிரதான கற்பனை முழு இருதயத்தோடும் தேவனிலே அன்பு கூறுவது என்றால் பிரதான பாவம் தேவனிலே அன்பு கூறாமல் இருப்பதே. ప్రధానమైన ముఖ్యమైన ఆజ్ఞ దేవుణ్ణి ప్రేమించటము అంటే మొదటి ముఖ్యమైన పాపం ఏమిటంటే ఆయనను ప్రేమింపకుండా ఉండటమే. Dear children of God, solution for all human problems is loving God with all our heart. பிரியமானவர்களே, மனு குலத்திற்குள் இருக்கிறதான சகல பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரே ஒரு நிவாரணம் உண்டு. அது என்னவெனில் முழு இருதயத்தோடும் தேவனில் அன்பு கூறுவதே ஆகும். ప్రియులారా, మనుషుల యొక్క సమస్యలన్నిటికీ పరిష్కారం ఉన్నది. ఏమనగా పూర్ణ హృదయముతో దేవునిని ప్రేమించుటయే. Our love should be pure love, holy love, undefiled love. நம்முடைய அன்பு தூய்மையான பரிசுத்தமான கலங்கம் அற்ற ஒரு தூய்மையான அன்பாக இருக்க வேண்டியது அவசியமாகும். మన యొక్క ప్రేమ అన్నది పవిత్రమైనదిగాను నిష్కళంకమైనదిగా ఉండవలెను. Some people will ask, in this TPN church, why you are too strict about gold, wearing gold? Those who want to wear gold, why don't they wear it? சிலர் எங்களிடத்தில் எங்களை பற்றி பேசுகிறது உண்டு. இந்த டிபிஎம் சபையிலே ஏன் இந்த தங்கம் அணிகிறதை பற்றி இவ்வளவு அடிக்கடி உணர்த்தி பேசுகிறீர்கள்? ஜனங்கள் தங்கம் அணிந்தால் என்ன என்று கேட்கிறார்கள். కొంతమంది మనలను ప్రశ్నిస్తున్నారు, ఏమిటంటే టిపిఎం సంఘములో బంగారమును ధరించటం గురించి ఎందుకు మీరు ఇంత ఖండితముగా ఉన్నారని. If you love gold, one thing is sure, you cannot love God with a pure heart. Your heart is defiled. தங்க ஆபரணங்களை நீ நேசிக்கிறாய் என்றால் உன்னுடைய அன்பு தேவன் பேரில் தூய்மையான அன்பாய் இராது. நீ தேவனை முழுமையாய் நேசிக்கவில்லை என்று அர்த்தமாகும். నీవు బంగారమును ఆభరణముగా ధరించుకొని వారుగా ఉంటే దేవునిని పవిత్రమైన ప్రేమతో ప్రేమించలేరు. If you love wearing gold, one thing is sure, you will not walk in the streets of gold in New Jerusalem. தங்க நகைகளை அணிவது உனக்கு அவ்வளவு இஷ்டம் என்று சொல்லி நீ அணிந்து கொண்டு இருப்பாய் என்றால் ஒரு காரியம் நிச்சயம், தேவனுடைய பரிசுத்த நகரமாகிய அந்த எருசலேமிலே பொன்தள வீதிகளிலே நீ நடக்க மாட்டாய். బంగారపు ఆభరణములను గూర్చిన ప్రేమ మీలో ఉన్న ఎడల ఆ యొక్క బంగారు వీధులలో నడుచుటకు వీలు పడదు. Your love is divided, distracted,
and defiled. உன்னுடைய அன்பு பிரிந்த அன்பு, திசை திருப்பப்பட்ட அன்பு, அது தீட்டுள்ள ஒரு அன்பாக இருக்கிறது. మీ యొక్క ప్రేమనున్నది విభజించబడినదై అపవిత్రపరచబడినదై దోషము కలిగినదిగా మారును. Listen again, beloved ones. The greatest sin before God is breaking the greatest commandment, not loving God with all our heart. மறுபடியும் செவி கொடுத்து கேளுங்கள். தேவனுக்கு விரோதமாக செய்யப்படும் பெரிய பாவம் என்னவெனில், தேவனுடைய முதலாம் பிரதான கட்டளையாகிய தேவனிலே முழு இருதயத்தோடும் அன்பு கூறுகிறதை மீறுவதே பெரிய பாவமாகும். ప్రియులారా, చెవియొగ్గి వినండి. దేవునికి విరోధముగా చేయు గొప్ప పాపమేమనగా పూర్ణ హృదయముతో ఆయనను ప్రేమింపకుండా ఉండుటయే. From 1 Peter chapter 4 verse 8 we read, unless we love him, we will not know him. 1 பேதுரு 4ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள். நாம் அவரிடத்தில் அன்பு கொள்ளாவிட்டால், அவரிடத்தில் அன்பாய் இராவிட்டால் அவரை புரிந்து அறிந்து கொள்ள மாட்டோம். మొదటి పేతురు 4వ అధ్యాయము 8వ వాక్యములో దేవునిని మనము సరిగా ప్రేమించకపోతే ఆయనను గూర్చిన గ్రహింపు కలిగి ఉండలేము. The more we love him, the more we know him. நாம் எந்த அளவுக்கு அவரிலே அன்பு கூறுகிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்முடைய தேவனை நாம் அறிந்து கொண்டே இருப்போம். మనము ఎంతగా దేవునిని ప్రేమించుదుమో అంతగా ఆయనను ఎరుగగలము. I love him more and more. I love him more and more, and when I stand upon the shore, I pray more and more. Yeshua நேசிக்கிறேன், அக்காரையில் நான் என்றும் அவரை Beloved ones, do you love Jesus with all your heart? பிரியமானவர்களே, உங்களுடைய முழு இருதயத்தோடும் நீங்கள் இயேசுவில் அன்பு கூறுகிறீர்களா? ప్రియులారా, మీ పూర్ణ హృదయముతో యేసును ప్రేమించగలుగుతున్నారా? Perfect love casteth out all fear. பூரண அன்பு சகல பயத்தையும் புறம்பே தள்ளும். పూర్ణ ప్రేమ భయమును తొలగించును. Fear has torment. பயத்திற்கு வேதனை உண்டு. భయం అనేది పీడించుచూ ఉండును. Why do people take medicine? Although every Christian knows, almost every Christian knows from the Bible, Jesus' death and stripes were for forgiveness and healing. உலகத்தில் உள்ள கிட்டத்தட்ட எல்லா கிறிஸ்தவர்களுக்குமே பரிசுத்த வேதாகமத்திலிருந்து இது நன்றாக தெரியும். இயேசு சிலுவையில் மரித்த பொழுது மனுஷனுடைய பாவங்களுக்காகவும் மனுஷனுடைய வியாதிகளுக்காகவும் இயேசு மரித்தார் என்று நன்றாக தெரிந்திருக்க ஏன் இன்னும் ஜனங்கள் மருந்து எடுக்கிறார்கள்? ప్రతి క్రైస్తవుడు వాక్యమును గ్రహించడం మూలముగా యేసు క్రీస్తు మరణించినది, ఆయన గాయములను పొందినది మన పాపములు క్షమించబడుటకును మన వ్యాధులు స్వస్థపడుటకై అని ఎరిగి ఉండగా ఎందుకు మందులకు వెళుతున్నారు? We all know so many patients die in the hands of the doctors with wrong medication or surgery or overdose or various other problems. ஆஸ்பத்திரியிலே அனுமதிக்கப்படுகிறதான எத்தனையோ நோயாளிகள் தவறான சிகிச்சை, தவறான மருந்து, அளவுக்கு மிஞ்சினதான மருந்துகள் எல்லாம் விளைவாக எத்தனையோ நோயாளிகள் ஆஸ்பத்திரிகளிலே செத்து போகிறாள் என்பதை பற்றி நமக்கெல்லாம் தெரியும் தானே. తప్పైన విధముగా మందులను వాడుట వలన, శాస్త్ర చికిత్సకు లోగవుట వలన ఎంతో మంది డాక్టర్ల చేత మరణించున్న విషయం మనకు తెలిసినదే. Most of the people take medicine because they have fear of death. எத்தனையோ பேர் மருந்து எடுப்பதனுடைய காரணம் மரிக்க பயம், மரண பயம் அவர்களுக்குள் உண்டு. చనిపోతామనే భయం వలనే అనేకులు మందులను వెదకి వెళుచూ ఉన్నారు. They are afraid after death, where am I going to go? அவர்களுக்குள் இருக்கதான பயம் என்ன தெரியுமா? நான் இப்பொழுது செத்து போனால் என்னுடைய மரணத்திற்கு பிறகு நான் என்ன செய்வேன், எங்கே போவேன்? నేను ఇప్పుడు చచ్చిపోతే నేను ఎక్కడికి వెళ్తాను, నా గతి ఏమిటి అనే భయం వారికి ఉన్నది. Beloved ones, in this meeting the Holy Spirit is inviting us. My child, open your heart that I may fill your heart with my divine, undefiled, undivided love.
பிரியமானவர்களே, இதோ இந்த கூட்டத்திலே இந்த வேளையிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய மத்தியிலே திருவிழம் பெற்றுகிறார். என்னுடைய அருமையான பிள்ளையே, உன்னுடைய இருதயத்தை திறந்து நீ எனக்கு ஒப்புக்கொடு. அப்பொழுது என்னுடைய தூய்மையான களங்கமற்ற பிரிவில்லாத தெய்வீக அன்பை உன்னுடைய உள்ளத்திலே நான் ஊற்றுவேன் என்று சொல்லுகிறார். ఈ కూటములో పరిశుద్ధాత్ముడు సెలవిస్తున్నాడు, నా బిడ్డలారా మీ హృదయములను తెరవండి, నేను దైవికమైనట్టి పవిత్రమైన విభజించలేని నా దైవిక ప్రేమతో మీ హృదయములను నింపుదును. Based on the word of God, may I tell you that measurement or how to measure your love for Jesus. கர்த்தருடைய வேதத்தை அடிப்படையாக வைத்து உங்களிடத்தில் ஒரு காரியத்தை சொல்லித் தர போகிறேன். நமக்கு கர்த்தருக்குள் இருக்கிறதான அன்பு எவ்வளவு இருக்கிறது என்பதனுடைய அளவுகோலை எப்படி கண்டுகொள்வது? మనలో ఉన్నట్టి దైవ ప్రేమ యొక్క పరిమాణము ఎంతగా ఉన్నదో వాక్యం మూలముగా తెలియజేయగోరుచున్నా. It is shocking, but it is true based on the word of God. How much you love your worst enemy, that much only you love Jesus. பதில் உங்களுக்கு ஆச்சரியத்தை கொடுக்க கூடும் என்றாலும் அதுதான் சத்தியம். உனக்கு பிடிக்காத ஒரு சத்துருவை நீ எந்த அளவுக்கு நேசிக்கிறாயோ அந்த அளவுக்கு தான் நீ கர்த்தரை நேசிக்கிறாய். మీకు ఆశ్చర్యమును కలుగు చేయబడే ఒక వర్తమానం ఇది. ఏమనగా మీకు పట్టనటువంటి ఒక వ్యక్తిని ఎంతగా ప్రేమించున్నారో అంతగా దేవుని ప్రేమ మీలో క్రియ చేయను. Perfect love casteth out all fear. All means all. பூரண அன்பு சகல பயத்தையும், சகல என்ற வார்த்தையை யோசித்து பாருங்கள், எல்லா விதமான பயத்திலிருந்து பூரண அன்பு நம்மை விடுதலையாக்கும்.